Good afternoon mga brother, this are day 79. Tara, jogging tayo sa labas naman tayo. Di na mainit eh. Bye-bye. 1K done mga brother. Let's go. 2K done. Let's go. 3K done. Let's go. 4K done. Let's go. Last 1K. Sakto. 5K done na tayo mga brother. Let's go. Ay si Bailey nakasalubong no. Bailey! Bailey! GG's mga brother. Thank you. Na-miss ko tumakbo sa labas. Lalo pag ganitong oras, gabi. Ayun, pawis natin. Yeah. GG's. Bye-bye.